Ustaz, Anda mau nanya sama antum. Silahkan. Hukum maulid itu apa? Bid'ah. Hukum baca tahlil itu apa? Bid'ah. Hukum ziarah itu apa? Bid'ah. Hukum baca zikir itu apa? Bid'ah. Hukum buka Facebook apa? Bid'ah. Hukum buka YouTube? Bid'ah. Hukum buka Instagram? Bid'ah. Hukum bertanya dengan antum? Bid'ah. Bahalul ente. Hari ini akan memasak daging babi. Ini keren ya. Seorang chef memasak tanpa mencicipi. Ya, silakan. Ini namanya daging babi. Coba kita dengarkan. Neraka, neraka. Api neraka. Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori yang bolong? Iya, benar. Apakah cacing pitanya akan mu'alaf? وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Ucapan yang mengandung kekufuran dan kesyirikan, walaupun hanya main-main, hanya bersenda gurau, atau hanya pingin orang tertawa mendengarkan, yaitu mengolok-olok agama Allah, menjadikannya bahan candaan atau bahan stand up komedi. Barang siapa yang bercanda atau menghina syariat Allah Azza wa Jalla, salah satu ajaran Islam, atau satu ayat Allah, atau satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menghina Allah itu sendiri, atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama Islam seluruhnya sepakat dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana Allah tegaskan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Allah sendiri langsung mengkafirkan mereka. Orang yang seperti ini keadaannya, dia sudah mengetahui, kemudian dia menghinakan dengan penghinaan seperti ini, sangat dikhawatirkan masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok? Jangan kamu minta maaf, sungguh kamu telah kufur setelah beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sangat besar, kotornya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidak lain mereka mengucapkan ucapan yang dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hendaknya orang tersebut bertobat kepada Allah, dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk kembali ke jalan yang benar. Apakah seseorang yang ikut tertawa ketika mendengarkan seorang yang mengolok-olok agama atau ayat Allah juga termasuk kekufuran? Barakallahu fikum. Iya. Termasuk di dalamnya. Ya, termasuk di dalamnya. Termasuk mengolok-olok agama. Dan tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Ya, tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan diolok-olok, maka jangan duduk dengan mereka yang mengkufuri dan mengolok-olok tersebut sampai mereka masuk dalam pembicaraan lain, baru boleh duduk. Ini nggak boleh kita ikut duduk di dalam majelis yang dibicarakan di dalamnya olok-olokan terhadap agama. Nggak boleh duduk, diharamkan. Mocking Islam in any way, shape or form. So somebody mocks the beard, somebody mocks the niqab or the hijab, somebody mocks fasting, somebody mocks the Kaaba or mocks the Salah. Anything to do with the religion. If you joke about anything to do with the religion, whether you are serious, whether you know or whether you don't know, you have left the fold of Al-Islam. I need you to understand this, that joking about the religion in any way, shape or form, it makes a person leave the fold of Al-Islam, regardless of intention, regardless of whether he knows or whether he doesn't know.
Ignorance is not an excuse when it comes to joking about the book of Allah, the sunnah, joking about the companions, joking about the Prophet. Subhanallah, just retake your shahada just to be sure, ikhwan, subhanallah. Because you do not want to do something which takes you outside of the fold of al-Islam in this way. Allah says, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Say, is it concerning Allah, His signs, verses, proofs, evidences, Islam, and His messenger, you are mocking? Do not apologize. You have disbelieved after your belief. Allah called it kufr, and you all know the story of the munafiqeen concerning this particular ayah. So we cannot make fun of the sunnah. If we don't have a beard, we don't make fun of someone who has a beard. If we cannot keep our pants above the ankles, we don't make fun of someone who keeps his pants above his ankles, because these are from the teachings of Islam. If we have shortcomings, we seek Allah's forgiveness, we try to change our ways. But we need to be careful of going to the opposite extreme and making fun of the people who adhere to the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah told us in the Quran that these people will be in Jahannam.